may gabi sa tanan. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat kaninyo sa mga santos nga akong ginibusyon sa mga nabot ko diri kay po ko kato pagkabot diri dili to natural sa gul milagro to mga igsunan. Kay tiyaw pa na angin na sa rosaryon nga nawa. Unya ang Catholic defender nga mo diri ni kalit atos gawas mo igaloy daw siya. Mo toy istorya to nga nabot ko diri. Na karon atong diskutan karon pamatunan ko nga ang tanang larawan sa simbahan Katoliko dili Diyos-Diyosan sumala sa Biblia. Sayod kita rin mga igsunan. Ang mga pumasahe nga gikuto sa unahan tin-aw nga dili pagsimba sa mga Diyos-Diyos apan unsa man kini mga Diyos-Diyos San Pablo naghatag kanato tukma nga kulugan ini. Nahibalo kita nga ang Diyos-Diyos nagreferensya sa butangan dili tinuod 1 Corinto 8:4 busa pinasukan niini sa kahulugan ang mga larawan ni Kristo, Birhen Maria o sa mga santos dili matawag mga Diyos-Diyos tungod kay kini sila nagreferensya sa mga butanga dunay tinuod. Pagkamao nga Diyos dunay gahom niadtong nagsimba kila muluhod siya og musimba nini magampo siya nini muingon luwas sa ako kay ikaw ang akong Dios. Isaias 44:17 alang sa iglesia ang larawan walay gahom o bertod sa mga buhat sa atong walay gahom bertod sa ilang kaugalingon kundi nagrepresentasyon lamang sa mga binuhat sa gipinundan sa atong pagpasidungog. Ang larawan ay mo igsoon nagrepresenta sa atong gipasidunggan. Diha sa Biblia ginganlan ang mga Diyos nagsimba sa mga pagano gihimo niya kini kay gisalikway man ni Salome ang Ginoo ug nagsimba siya kang Astarot ang diyosa nga taga Sidon, kang Kamos ang Diyos sa Maok ug kang Mulok ug ang Diyos nga Amonihanon. Uno Hari 11:33 mao gisimba si Ben og si Nebo ang mga Diyos nga wala makaluwa sa ilang kaugalingon. Isaias 46:1-2 ang mga Diyos diay wala day makaluwa sa ilang kaugalingon sa matod pa sa Isaias 46:1-2 o ang sudanan sa kasabutan nga Dios sa Israel kinahanglan ipahilayo kay iya kitang gipantos ingon man si Dagon ang atong Dios. Sa Samuel 5:7 ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Mulok o ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga ripan sila mga Diyos nga inyong gibuhat aron simbahon. Buhat 7:43 sa pagpakita sa mga tao sa gibuhat ni San Pablo naninggid sila sa ilang pinulungan nga ligaw ni nahanhon nanaog ang mga Diyos sa dagway sa tao ug ilang gianggag siyos si Bernabe ug si Hermes San Pablo kay siya man ang tigpamaba. Buhat 14:11-12 may usa ka platero nga ginganlag Demetrio namuhat og mga modelong plata templo sa diosa sa Diana. Buhat 19:24 kining maong larawan sa mga bakak nga Dios o diosa mao gidili sa Dios pagbuhat og mga og pagsimba sa kanila. Sa Ezekiel 41:17-19 ang bumbong sa timlo dito sa sulod gikan sa salog hangtod ibabaw sa putahan gikulitag nga larawan sa palmira ug sa mga kirubin. Matag kirubin may duha ka naong nga may naong sa tao nga nag-atubang sa palmira sa usa kilid ug ang naong usa ka leon nag-atubang sa palmira sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa putahan. Sa Ezekiel 41:17-20 ang Dios magdili sa maog templo diin siya simbahon bantayan ko kining dapita ug andam ako pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi karon gipili ko kining temploha ingon nga dapit ni simbahon nga ako hangtod sa hangtod sa 2 Corinto 7:15-16. So dihay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawhan ginamit ang kinulit nga larawan. Dili Diyos ang simbahan sa Katoliko maigsoon kay dihay panahon nga ang Dios miluwas sa iyang katawhan ginamit ang kinulit nga larawan o giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tubaga og ibutang sa tumoy sa usa ka tukon og ang ipakagbitin kung magkakita ni dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tubaga og gibuhat kaniya
sa tumoy sa usa ka tukon ug kung hibagaan sa bitin mutanaw sa bitin nga kumbaga dili siya mamatay. Numeros 21:8 apan sa dihang gisinayo pag-ila sa katawhan ang maong larawan sa bitin giguba giguba kini sa Dios gidugmok niya ang halas nga tubaga gihimo ni Moises kay hangtod niadtong panahona ang katawhan sa Israel nagsunog man og mga insinso ingon hialad niini 2 Hari 18:4 paglabay sa panahon ng katawhan nagpamalandong sa matuod nga kahulugan sa maong hitabo sa ilang kasaysayan sa diha sa maglilisa nga bangtas nga bitin may samag kanila tungod sa kalala sa ilang hilong wala dugay ang imong kapungot ingon nga balaklag ang imong katawan kini kagubuta mulungtad lamang sa mubo nga panahon ingon nga usa ka pasidungog yatagan mo sila sa usa kaayo nga simbolo tubaga nga bitin aron paghinumdom kanila usa ka gipangayo sa imong balaod kung ang usa ka tawo mutanaw niadtong simbolo maayo siya sa kalala sa pinakan sa bitin tungod sa iyang nakita kung dili tungod kanimo maluwas ang tanang katawhan. Asa na? Sa research dahil? Tuan yun. Ha? Oo, mo ba ito eh? Kailangan na ito. Ipagkandaman yun? Ilang minutes na lang? 1 minute. 1 minute lang. 1 minute. Atong inunubana ang templo adunay mga larawan sumala sa Ezekiel 47:17-20 naabtan ba kini ni Jesus sa iyang panahon nga dinhi pa siya sa yuta apan wala siya musupak niini mao mga igsoon ko nga ang tanang larawan sa Katoliko labi na sa mga santos ug sa atong mga halabitin dili kana Diyos mga kaigsunan ko kay kana nagrepresentar kana sa atong ipasidungog nga sa atong ipahinundan mo mga kaigsunan ko nga kining mga ubang pagtuo di sila mutuog larawan pero mutuo sila sa ilang galing litrato liso na kayo mga kaigsunan ko kunya kana sumala sa larawan ni Rizal kung imo gali ng kupon mapriso mo gali ka magkakawa na ang sa nakahan ang larawan sa ito malapit nga singlo nag imo kalag ito bawanas ang ilabay kasi Pedro dito kay ngano na supakas mo larawan mo kay kainan mga kaigsunan ko di ba di lalay mo lang ang ubang mga pato musupa unsa og atong ingnon og atong mo tanon sayop mo dai si Jesus no wala mo supak sa mga larawan sa tubag sa pastor sayop ko no patay ang mikrobyan ng igsoon san ako naglibot o malibo ato igayon na igsoon kay asa ko nagawa na si Kristo sayop nga wala mo supak sa mga larawan listen ka to munang ato lang nagyampo na ato mga pastor mga kaigsunan ko nga mubalik sa Katolikong simbahan kay nganong aho ning gipanawagan kay kita tanan giluwas kita kang Kristo gusto ni Kristo nga kitang tanan maluwas kay gigugma ta niya ha time ha Salamat, Brad. So, panahon na sa pangutana. 7 minutes ang pangutana. Okay. Pastor, kaya ko pangutana si Bro Juan Maxor. Balik ko na sa mangiler ni. Una pangutana. Kana bang larawan sa mga santos sulod sa inyong simbahan? Wa ko no tanag templo sa Old Testament. Kana bang larawan sa mga santos sulod sa inyong simbahan? Sugo ba na nga ipahimo sa simbahan Katoliko o sugo na sa Ginoo? unang pangutana unang tubag diya kang sa Juan niingon sa Juan nga kulito na tanang tunaw na tanang mga Diyos nga baka o ikulit ang larawan ni Kristo bawa ka kay sunan ko ang tubag Posisyon bro. Ang pangutana niya kana bang mga larawan sa mga santos dinha sa simbahan sa Katoliko sugo ba na sa Katoliko or sugo ba na sa Dios? Tumagasa. Yes or no sa asa na sugo ba na sa Dios o sugo sa Katoliko? Aka na ato mga ribulto ba na nasud sa tong simbahan. Kini soon sugo kini sa Katoliko kay ano atong hinumduman sa Ezekiel 41:17-20 nga ang mga larawan wala supakan ni Kristo di kamutos ang larawan wala supakan ni Kristo di ang larawan sa Katoliko wala supakan ni Kristo sugo kini sa Dios ug sugo sa simbahan Katoliko kay ang simbahan Katoliko mao man ang iya
simbahan. Ang Katoliko, ang mga tao nagagadapon sa Ginoo. Sugo sa Diyos. Okay, ang Katolikong simbahan, ang mga tao nagsunod sa Ginoo. Ato magsunod siya, ang adik man. Mingon magasugo sa Ginoo. Asa mabasa gaay kog bersikulo sa Biblia nga miingon si Kristo sa New Testament nga paghimo mo larawan nako og larawan sa mga apostoles. Kamong mga Katoliko, asa mabasa bersikulo sa Biblia? Tagay kog teksto nga miingon na balik ko naman. Asa mabasa sa Biblia nga miingon si Kristo sa New Testament nga paghimo mo larawan nako og larawan sa mga apostoles. Kamong mga Katoliko, kay mao may tima na to. Tubag, kinuhang tubag. Jadi sa pumunta na bro. Sino bro? Ganun ikaw mo bro. Asa bro? Sa Ezekiel 41:17 hong balikon. Ang bungko sa tiro dito sa logikan sa salog sa babaw sa asa bro. Di mo bro. Nag-iimik dito bro, gani mo bro. Asa bro? Dito sa Russia. Sa Mexico bro. Ang gibangutana nga asa mabasa sa bersikulo sa Biblia nga si Kristo sa New Testament kamo no tanang gisigil kay Old Testament na. Nangutana ko sa New Testament nga mingon si Kristo nga paghimo mo larawan ako og larawan sa mga apostoles. Kamong mga Katoliko. Sa Isaiah 44:17. Objection. Ang pangutana asa mabasa sa Biblia sa New Testament nga mingon si Kristo nga himuwi ko ninyo larawan og larawan sa mga apostoles. Kamong mga Katoliko, mabasa wa. Nay mabasa wa, anis lang tinudanay. Sa di pag mutubag mo fiction sa buko. Ang among tema pamatud-an nga sumala sa Biblia. Ug agyan pangutana kay wa man ang Biblia. Okay, so objection po niya, dawat sa submission granted. Kaya ngayang magpamatuod, tibuok man Biblia. Ganong mistake man ka sa New Testament. So, sakto, granted na yung one. So, pag nagpa-usbay mo po na, nga dili lang ka mo specific sa usang kabahin sa Biblia. Kaya iya pagpamatuod kay tibuok Biblia man, mo man sa New Testament ra. So, usbay po na bro, ayaw iya one sa iyang one. Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Balikon. Sumala sa Biblia. Na batay mabasa litra por litra nga mingon nga pagbuhat mo ribulto kamong mga Katoliko. Nawa litra por litra. Na bersikulo bro. Napay mabasa sa Biblia nga buhat. Ang pumunta na mura paglaw ka bro. Wa man ang Biblia bro. Kanang iba pamatuod po na palitan. Pumunta na do sari kadto mo sa dalong larawan. Diya na ba wa may bersikulo mabasa imo bro. Na dito bro. Ang tema pamatud-an na ho nga tanang larawan sa simbahan Katoliko dili Diyos-Diyosan. So, nga mo reklamo makasampang utana nga sibo manas tema. Nangutana mo ko asa mabasa sa Biblia nga adunay larawan. Sa ganito lang, asa mabasa sa Biblia nga adunay giprobahan ang larawan, gigamaan sila larawan si Kristo o ang mga apostoles. Asa mabasa sa Biblia sama sa inyong larawan diha simbahan kay mao may tima. Naa mabasa wa larawan ni Kristo ha ug ang mga apostoles. Larawan ni Kristo ug mga apostoles. Baliko na mo. Wa sa bro. Tama. Akana bro kay murag sa Biblia na na bro. Si Kristo sa apostoles bro. Dia to dire asa bro. Wa sa bro. Wa sa dia dili. Dia mo ci ko ha. Ya bro. Wala na lang mabalik ko sa bro. Atong inunuman nga ang templo, ang mga larawan after pagkini ni Jesus sa panahon dinhi pa sa suta, apan wala siya musupak sa mga larawan. Bro, tinuod lagi larawan bro. Anis lang naabay mabasa bersikulo sa Biblia nga miingon nga hatagag larawan si Kristo ug ang mga apostoles. Kung mga tagay ko bersikulo sa Biblia kuha, tagay ko bisag pagsabot ra man jud.
Naa o wala? Bersikulo sa Biblia. Kay ang Katoliko kay New Testament naman. Wala. Pero hanggang sa ulo wala. Hindi na ako tubag na po. Kaya mabasa sa Biblia. Time's up na. Kay wala tubag. Pasti na. Oh, pinagli. Isa ba si Juana si? Okay, thank you. Salamat kayo si bro kay wa katubag sa pangunta namin ko wa kay mudawat mo ko. So klaro kayo nga akong napabarog nga na-prove na ho bisan pa kung barog karon nga pamatud-an ko nga ang tanang imahe sa simbahan Katoliko dili Diyos. So ang pangunta na napakabasa sa Biblia nga mingon si Kristo nga butangi ko inyong larawan hasta ang mga apostoles. Wa man siya mabasa. Naghuwat na ko. Maghuwat na karon iyang rebatal. Nabjay mabasa bersikulo sa Biblia. So mahuwat ko bisag huwag mabasa. Bisag pasabot naman. Nganong kamo mga Katoliko naghimo mo mga larawan. So karon mangutana man ninja diha sa Ezekiel 41:18 ngadto 22 nga uyon baka Brad. Uyon baka Brad nga ang templo sa Ginoo adunay larawan. Tubag no, perte uyo na. Nasuwat ko na. Pero dili na simbahan Katoliko, dili na kamo. Kaya once gani, wa gani kakaprove na larawanan si Kristo o ang mga apostoles. Mangutana pa yung gana. So mga nga, Ezekiel 25:18-22, nga adunay larawan sa kirubin. Uyon baka ni Brad. Kinauyan lang gabon kay suwat mas Biblia pero di lagi na Katoliko. Wa lagi jud kay prueba lagi nga larawanan ang si Kristo mga apostoles. Adunay larawan bisan na lang ni Santa Maria. Kay masabot na to. Kay kumutan ako, kaduna ba kay larawan? Nabay laraw, naba tayo mabasa sa Biblia nga si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, gitugot na ilang larawan, di ko mutana. Kaya nagaybaw ko nga protestante ko nga wapa sila matawa itong panahon na. Pero kanil lang di ko mutana. Kito nga tao sa Old Testament, New Testament. Nga naba tayo mabasa nga si Kristo, ang mga apostoles, butang larawan, bersikulo sa Biblia. Nangay kayo na si bro, nabotog Ezekiel, Isaias, ngawa pa minton si Kristo ang panahon na. Nakasabot ko ngawa pa si Kristo ang panahon na sa Isaias. May object pa siya nga nganong New Testament man, magbuti ka kay ako mabuta na. Klaro kayo nga mingon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ang basahon. Ayaw kamo paghimog larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. Wapan undag oras mangutana unta kunin sa. Nga kana bang inyong larawan sa simbahan Katoliko napanay larawan sa babae? Maingon jud siya naa. So therefore mato pa si Deuteronomio 4:16 supak na mo ani. Ayaw kamo paghimog larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae. So pakpak mga protestante kay daog taning dipatiya. Bitaw jara. So iyang gigamit ang Ezekiel kapitulo 41:18-22. Mingon siya, mao ni basihan mo kanang larawan sa mong templo, pangutana. Na may dagway diha, dagway sa lalaki, aduna po'y dagway sa leon. Nabay larawan sa leon ang inyong simbahan Katoliko, jamo. So therefore, ano misundog mo ni Ezekiel 41 nga wa may larawan sa leon. O kana diha sa Biblia na may larawan sa leon. Mao lagi balik ko na nga inyo taong sundon ang Ginoo. Kay wa man siya mabasa diha sa Biblia. So bayan pa ang tibuok Biblia. Bisag sa New Testament naman kay matupan ninyo ha nga ang Katoliko nagsugod sa New Testament. So bisag sa New Testament wa man taw suguan nga mimo si Kristo. Narawani ko ninyo og kamo mga apostoles og delikado ra ba ning wa ta suguan nga pahimo-himo ta. Masaya na kasi nasulat sa Jeremias kapitulo 7 bersikulo 30. Naghimo sila Diyos, wala ko sila sugua sa pagbuhat ni ini. O wala gani kini musantop sa akong una-una. So therefore, naghimo-himo ra imahe nuwa sugua sa Ginoo. Leviticus kapitulo 10. Kung sa may nakasulti sa Leviticus kapitulo 10. Balik ko no. Leviticus kapitulo 10 ha. Unsay sala ni Nahab og ni Abiho. Pamila bro. Kaya Katoliko ka. Unya si Nahab og si Abiho
nga mga anak ni Aaron mikuha sa ilang tagsa-tagsa kasudlanag insinso. Gibutangan nila kinig kalayo o insinso o hinalad sa atubangan sa Ginoo. Apan ang maong kalayo dili balaan kay wala man kini isugo sa Ginoo kanila. Unya mitunga ang kalayo gikan sa presensya sa Ginoo ug milamoy kanila ug nangamatay sila diha atubangan sa Ginoo. Unsay pasabot ani? Unsay sayop ni Abihu ug ni Nahab? Unsay sayop? Si Abihu ug si Nahab pataka ug buhat nga wa subuha sa Ginoo. So therefore, way mabasa diha gagama-gama ra ni sila. So unsay pasabot na basa wa kani subuha misupak do sa kabubuton sa Ginoo. So ay ra kog subuon kasi imong amo da pataka ra kag buhato sa subuha kasabaan suga. So ganiya to mo paabot gay kog litra por litra nga mingon si Kristo. Di ra jud sumpayag Katoliko. Tagaay kog Biblia litra por litra nga mingon si Kristo. Oy atagi ko ninyo larawan. Oy kubuhati kinyong larawan sa mga apostoles. Kung way mabasa bisag pagsabot naman nganong kamo mga Katoliko naghimo o mong larawan. Reasoning raw di pangita. Mao ra na. Pila kami na to? Mahingon tayo sila Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10 nga ilha ang balaan o di balaan di man ang isgot sa nahitungod sa larawan. Kung ato na yung konteksto di na mahitungod sa larawan bisa ba ato na basahon karon. Mao na nagpaabot ko mo gamit kini sa Exodo 25, Ezekiel 41 nga adunay larawan sa kirubin, adunay larawan sa tao. Tuo ba ka ni Brad? Kinatuuhan. Old Testament man na gaay kog bersikulos Biblia sa New Testament nga mingon lagi si Kristo nga hatagi ko yung larawan. Hatagi ko yung larawan sa mga apostoles. Maoran gipangita. Kung wa gani, therefore Dios na. Na ang meaning sa Dios nahimo ng Dios kung mabuhat o wala sugua. Sa usang pasabot, wa sugua, way mabasa sa Biblia. Ganihan si Brad, nangita jud, asa mabasa nga larawanan si Kristo? Tayo na. Asa mabasa nga larawanan si Kristo? Ezekiel, Isaias, lahi siguro ni Kristo, nga Kristo ang iyang gigamit. Diya sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 4, adunay magwali og lahi nga Kristo. Sa unsang paagi nga lahi nga Kristo ya? Kay ang Kristo ni Diyan nataw na sa Old Testament. Ang ato ang Kristo sa New Testament Brad, umangiong tanan ko yung kaso mabasa si Kristo. Ayaw pangita sa Ezekiel o Isaias kay Old Testament na wa pa mataw si Kristo ng panahon na. So, ayaw ko kung tayo na sis. Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 6. Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto 5 ayaw kamo pagbuhat og bisag unsang dagway sa tao nga nas ilawom sa tubig ibabaw. Therefore nakalapas siya. Sorry kayo. I love you bro. Karon kay naghisgot pagka Dios. Pangutana. Dapat ba nato matawag Dios si Ginoo si Kristo nga gilansang sa cross to ba? Tubag, dili jud nato matawag si Kristo kay magtuod man siya nga Dios. Sumala sa 1 Juan 5:20 paghuwa. Pero ang atong gitabi larawan man. So why mabasa diya sa Biblia nga si Kristo himuag larawan? Kung naay mabasa nga mingon nga, muoy ko inyong larawan, akana saludo ko. Pero napangutan na baga sa pagka-Dios ni Kristo. Oy, supa ko na kay tinuod si Kristo nga Dios. Karon mga kaigsunan, kitay daog Katoliko kasi wa uno supa. Di ba? Mga kaigsunan ko, karon ikaw pangutana. Objection. Ang iyang rule mangutana dili maoy mo desisyon nga daog siya. Objection na. Balik ko na ho. Wa mo supa kay di man ko iglesia ni Kristo. Ang among pagtulunan pagka-Dios ni Kristo. Pero ang panguta, ang topic nga to Brad may tungod sa larawan. Pangutana. Sayo pa rin si Kristo nga wala mo supak sa mga larawan. Tubag pastor. Way mabasa sa Biblia nga si Kristo misupak sa larawan. Pero dahil ko Ano tubag sayo pagdili? dili mo sayop si Kristo. Dili uja. Paghuwat ayo kay tirap kay huwag tupag ron. Paghuwat sa objection bro. Di kita pag no di sayop. Okay, what's up? Di sayop nga si Kristo. Di sayop. Ingos. Way luna sa langit ang mananapaw ayaw kasapaw. Di sayop
nga si Kristo wa mosupak sa mga larawan sa Old Testament. Pero tagay ko bersikulos Biblia nga miingon si Kristo nga buhati ko niyong larawan, buhati larawan ang akong mga apostoles. Paghimog larawan kamong mga Katoliko, wa man kay mabasa. So therefore, wa ka gapabaro. Kaya naghisgot mo kag Old Testament ang pagtuong Katoliko nga gitugon ni Kristo bago pa dinhi. Tuba. Wa ba ni magbase sa Old Testament nga kundi natao pa si Kristo, nagbali na nga niingon siya ni Kristo sa Mateo 16. So ikaw mo si Pedro ibabaw ni bototo kuron ko Kristo bisan ang gaan. Si Pedro dili makabuntog nini. Ang Katoliko simbahan sa una ra man Old Testament pa na. Di mo man gisunod, di laro pa do nga ang mga larawan mo lagi supa sa Old Testament o sa New Testament. Kaya naman kato maghuon. Way maghuon mga kaigsunan ko. Mo na kini mga protestante ato ni silang ampo mga gisunan aron sa ingon nga damdagan sa Espiritu Santo mubalik na sa Katolikong simbahan o mga lagad na. O mga kaigsunan ko. Nalimot sila yung pinangga nga ang topic na to larawan di through church. So, bro, objection ko bro, balik sa tema o di isa siya magdiskurso kay nang si 7 ka minutos gani nga ngano wa man niya humanat wa man niya to giwali na. So objection na, pabalik sa tema. Okay, ang objection content so pangutana sa iyang pagpapano ni ayang pagsupak nimo. Ayo diskurso pangutana bro. Okay. Karon, mo tana. Sa 2 Hari 23:15. Tinuod ba nga ningon sa Hari 23:18 so kadtong namuak sa mga sagradong larawan sa sulod sa templo giisip nga kaaway sa Dios tinuod ni dili. Dili kaya nimo gingon nga sino namuak og sagradong larawan. Gibuak ka sagrado so sakto ko. Objection bro kay wa ko sabot sa imong pangutana. Gibuak ko ng sagradong larawan. Balik. Pangutana. Katong nagbungkag sa larawan mga Ang katong namuak sa mga larawan giisip nga kaaway ni Kristo. Karon kay ang namuak sa larawan kay nisupak mo na sa tupa di lang kay kaaway ni Kristo. Karon kang protestante kay wa mo nisupak og larawan kay kaaway mo Kristo. Kaaway ni Kristo dili. Wa ko kasabot sa iyong pangutana. Abot siya 2 Hari pero si Kristo ang wa pa si Kristo na objection bro. Palihog. Di uspa yung pangutana, klaro yung pangutana pero masabtan yung pangutana ba? Ha? Kaya na kayo ayaw ikuan mo ang pagkuan. Okay? Klaro yung pangutana. Sorry, pasok kanang amo pangutana. Kamu protestante, kaaway mo ni Kristo dili. Mabuak ng larawan, musupak larawan, kaaway mo ni Kristo dili. Kauban mis Ginoo. Kaya naman diya sa 2 Hari 23 ang mga larawan sa Dios may gipamuak. So kanan niya wa man nasubuan sa Ginoo nga ipabuhan. So Dios na tagay ko bersikulo sa Biblia. Ben kay mo saludo nimo nga ang simbahang Katoliko kaning mga santos niyo gipahimo. Kanang santos ha wala bot ang Old Testament. Kay sa New Testament kay ang Katoliko natukod man sa New Testament sumala sa inyong pagtulunan. Gisabihan ra kanawa wala pa sabot nga miuyon ko nga ang Katoliko natukod sa New Testament. Kay inyo manaangkon. So tagay ko sabihan kanawa tagay ko bersikulo sa Biblia nga kamo Katoliko gitugtan paghimog larawan ni Kristo nga miangkon siya og mga santos. Aron mo saludo ko nimo. Ayo ka declare nga daog na kagaywa pa. Karon kay ninyo mga di mo kaaway ni Kristo, di man to diri bro. Sa 2 Hari 23:15 dako kadung litra tinuod nga ang namuak sa mga larawan ni Kristo bisupak kaaway ni Kristo. To kinsa man tinuod nga kampay Kristo di ang Katoliko kay kaboy koy Katoliko wala ako damo kamo ni supak larawan. Da, pangutana. Ha? Sa ato pa sa kanang ang protestante nga simbahan ay kung inabro nga una pa ni kang Kristo. Na nisupak mo sa larawan. Objection through church ni. Balik bro. Pamatud-an ko Balik sa iyong tema, stick sa tema. Ang tema na to pamatud-an nga rebulto sa mga santos Katoliko dili Diyos. So pangutana bahin sa iya pagsumpak si mga gipamatuod.
Morto. Wala yung kabutana. Salamat sa tanan. Thank you. Time na po tayo. Hindi mo, hindi Katoliko. Ribatal na, ribatal. So salamat kayo kay daog na kuno siya sumala sa iyong una-una. Wa matay supak ka na diya sa Biblia nga adunay gibungkag nga larawan. May tungod man sa larawan sa Dios. O kami protestante persang uyuna mi ana. Nga naman si Uzias na kauban na sa Ginoo, gisugo na sa Ginoo. So misunod mi ana nga gubuon ang larawan sa Dios. So Dios man ang inyo nga Katoliko. Nga naman Dios na tungod kay naghimo og imahe nga wa suguan. Diya sa Biblia, diya sa Jeremias kapitulo 7 bersikulo 30 nga gikaligot-butan sa Ginoo kay katawhan naghimo og larawan si Dios bisag wa na sugua. So unsay si pasabot nini? Kinahanglan adunay sugo aron di ta mosupak sa Ginoo. Sumala sa Leviticus kapitulo 10 nga ang gusto sa duha ka tawo gisugo sa Ginoo. Wa patuman unsay gibuhat gipatay sila sa Ginoo, gisunog kay wa suguan. Kani hadto ko nang utana asa mabasa sa Biblia nga kanang mga santos sa simbahan Katoliko gitugod na mingon si Kristo, wa siya mabasa. Inabot siya kay Ezekiel nga Old Testament na ang ipangutana no New Testament. Kay New Testament manatuko na simbahan Katoliko. Sumala ninyo. Wa ko may angkona nga kamong Katoliko may True Church founded by Christ. Gisundan ra mo, gisakyan ra mo na ho. Mo na nga asa mabasa sa Biblia o gani naghuwat ko maabot ribatal man ni isa naghuwat ko nga nasa ebidensya natagan na nig reference gaya ko reference bro nga sa 1st century ang katawhan kaniadto nga mga Kristiyanos nagkupot na sa imahe ni Kristo. Kana na lang jud bisag di ko mga ayo sa Biblia tagay ko picture nga naay mga sa 1st century kaniadto aduna nay larawan ni Kristo og sa mga apostoles. Kay wa mo siya mabasa sa Biblia. Mangutana ko asa mabasa nga larawan sa Katoliko mabasa sa Biblia. Wa mo Old Testament kasi karon niya diha sa Deuteronomio 4:16 ayaw kamo paghimo sa bisan unsang dagway. Iya mo jud. Bisan unsa ganing dagway sa babae kana mga larawan niya sa Katoliko kinami dagway sa babae. So therefore Dios na onya basihan niyo na Ezekiel 41:18-22 nga adunay larawan sa anghel, adunay larawan sa tao, adunay larawan sa leon. Kamong Katoliko, napo mo larawan sa leon aron mo sundog mo sa Ezekiel 41? Kung naa mo gani ipakita aron mo sa lodo ko nimo bro. Mao na nga ya mo man wa si kamo tuod siya ra desisyon ganiya nga daog na kuno siya kuno. Kay wa kuno ko supak diha sa Biblia Ezekiel 41. Wa mo ko supak kana nga templo sa Ginoo adunay imahe, way supak na pero sa Old Testament na dili na sa Katoliko kay New Testament mo tukod unya wa pa mo suguan kadto kaniadto kay gisugo mo to kadto nga pagbuhat Ezekiel 25:18-22 Moises paghimo og larawan sa kirubing nga bulawan gisugo Ezekiel 41 gisugo gyapon pero wa kamo ang diferensya kasi wa jud mo suguan magpaabot ko bersikulo nga gisugo mo Mga kaigsunan, may nga siya napildi ang Katoliko. Pero siya nagpaya nga, wa siya musupak sa larawan. Di ba? Gimautan na siya, dapat marato matawag Diyos ng Kristo magilansag sa cross. Matawag pa nito Diyos na, ningon man siya nga dili. Karon, di siya na ingon nga, wa siya musupak sa larawan, di mo yung sa pildi. Bayar sa mga protestante. Yosa. Karena aku paling kurang ay. Ya. Kampung ko ikaw daw. Ang mga kaigsunan ko, ang Katolikong simbahan wala ni magsukat sa New Testament kundi sa Old Testament nga kundi mo ilang isunod. Dili na to pwedeng usbon o dili na to pwedeng musunod ta sa mga bagong testamento. Kaya ano man, nagsukat man ta sa nitabo kang Kristo. Hindi ako ito dili sa kanang sa dosare nga giingon atong Ginoo Dios nga kanang kaaway giisip nga kaaway sa atong Ginoo Kristo ang mamuha sa laro ng busupa. Di kisa nagpailan na daan nga ang mitiwala sa simbahan Katoliko nga nisupak sa larawan mo kaaway sa atong Ginoo sa Kristo. Nga nagpalandong ko dili mga kaigsunan ko sa Hebreo
ang templo sa Dios daang tukon ginadayon og dinok sa mga larawan gihalupan niya tibuok templo ng mga bulawan ug mga sagunting magana sa bumbong sa putahan nini og ang gibuhan niya ang mga kirubin mga bumbong Korinto 3:7 sa gilugway usap ang sulod sa templo basahon ni propeta Ezekiel 41:19 ang bumbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hantud sa ibabaw putahan gigulita mga larawan mga palmira og ang mga kirubin matag kirubin may duha ka naong magatubag sa palmira sa kilid ug ang naong usa ka leon ug nagatubag sa palmira kilid sa gikulit sa tibuok palibot sa templo gikan sa ato sa ibabaw putahan sa Ezekiel 41:17 ug ang nagpili maong templo diin siya sibahon bantayan ko kining dapita andam ako pagtalingog sa pag-ampo nga himuon dinhi karon gipili ko templohan ingon nga dapit simbahon hangtod sa hangtod mo ni gisunod sa Katoliko na ang iyang templo sa unang testament ug sa unang mga kasaysayan hangtod karon wala ni mausab mga kaigsunan ko karon kay gisupak man ni sa atong mga kaigsunan protestante igo sila sa dos hari nga kundiin ang disupak og nabuak sa malarawan kaaway sa Dios unda moingon sila nga daog sila mga kaigsunan nya sa Ezekiel 41 nga naingon dito nga wala sumpakan ni Kristo ang maong mga larawan Dahil sa Gaog ka bro. Tama na. Okay, kayo.